The European Commission's Director General for Interpretation regularly organises training for trainers seminars. These trainers come from all over the world, from universities with which DG Interpretation cooperates. Le but du séminaire, c'est d'une part de mettre en contact des formateurs qui viennent de contextes très différents, de différentes universités, de différents continents, et de promouvoir un échange d'idées. Many African universities send trainers to these seminars. This is done as part of the PAMSID project, which is sponsored by the European Commission, and whose aim is to train qualified translators and interpreters in Africa. Nous faisons ce qu'on appelle des missions d'assistance pédagogique dans les universités partenaires du projet, mais il faudrait qu'à terme il y ait des formateurs africains capables de former dans les universités africaines. Et c'est dans cette perspective que depuis 4 ans, nous invitons régulièrement des futurs formateurs africains à venir participer à nos séances de formation de formateurs. Thanks to economic development in Africa, there are more and more conferences in the various regional organisations, as well as an increase in number of meetings held between manufacturers and investors, all of which means that there is an increased need for qualified interpreters. Ce que je fais ici en ce moment, c'est prendre des contacts avec nos collègues des universités, car nous avons besoin d'améliorer la qualité de l'interprétation sur le continent. Et en tant qu'employeur, futur employeur, donc je m'intéresse à cette formation. The participants in the seminars are always qualified interpreters, either very experienced trainers or just starting out as teachers of conference interpreting. J'ai déjà suivi énormément de formations, dont un 3e cycle en pédagogie de l'interprétation à l'Université de Genève. Après X années de pratique d'enseignement, d'être formatrice, ça m'a permis un peu de resserrer les boulons et de remettre les choses un tout petit peu en place, parce que aussi la formation de formateur évolue. Uma componente que eu tinha uma grande preocupação era a questão da avaliação. Avaliação contínua, avaliação específica e como medir os diferentes aspectos e poder dar um feedback consistente, estruturado daquilo que é o desempenho dos estudantes. E perceber o que está por detrás de toda a filosofia, de todos os procedimentos, até de todo o processo pedagógico e do currículo que nos é proposto quando somos estudantes. Hoje em dia, parece que tudo começa a encaixar e começa a fazer muito sentido, e eu penso que é uma formação muito importante. It is not because we are interpreters that we are trainers. When we decide to train, it is good to have that confidence that what we are doing is actually good. And when you meet with other colleagues and discover they actually face the same challenges, they actually overcome the same challenges almost the same way you do, it gives you that kind of trust. O aspecto mais valioso foi mesmo esta interação e poder ver o que os outros estão a fazer e o que podemos fazer igual, o que podemos melhorar e que tipo de colaborações podemos fazer também. The seminars last 1 week and are organised several times a year in Brussels or sometimes in partner universities. Évidemment, nous avons aussi nos propres idées en matière de pédagogie de l'interprétation de conférences, des idées que nous voulons faire passer, évidemment, à l'occasion de ces séminaires. Nous le faisons sur une base de dialogue avec les participants. Nous décrivons le processus d'apprentissage de l'interprétation de conférences et nous analysons, pour chaque phase de ce processus, les difficultés, les techniques pédagogiques qu'il faut mettre en œuvre, les principaux défis à la fois pour les étudiants et pour les formateurs.